tayo ng bawang. Isa lang na. Isa. Sibuyas. Malaki ang pagkaliwa na. Mamaya na pang bell pepper. Mamaya na kapag na. Tapos yung ating chicken uppercut. Paminta. Ito po lang. Lagyan natin naman. Chicken apricada. Lagyan natin kunting pampalasa. Isa-isa. Lagyan natin ng green peas. Tapos yung ating tomato sauce. Ayan. Ayan. Halo lang. Ayan itong chicken apricada. Yan lang. Takpan natin sandali. Ayan. Para mo na yung maluto. Dagdagan natin ng kunting water. Ayan. Ating chicken apricada. Lagyan na natin yung ating bell pepper. Ayan yung ating chicken afritada. Thank you for watching. Ayan na siya. Ay. Ayan. Chicken afritada. Ano ba yan? Diba? Okay. Thank you for watching.